በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ከሙታን ተፈልዮ በዐቢይ ኃይልን ስልጣንን ተላዒሉ ሰይጣን አሲሩ ንአዳም ነፃ አውፂእዎ እዩ። እንድሕር ከምዚ ኮነ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ፍጹም ሰላም ፍጹም ህይወት ንዓለም ንህዝቢ ዓለም ተአውጀ ኣሎ። ክርስቶሳውያን ደቂ እግዚአብሔር ደቅና ኩላኻትኩም ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም እዚ ትምህርተ ወንጌል ብስራተ ወንጌል ቃል አምላክ ትከታተሉ ከከም ጊዜ አቆጻጽራኹም ከከም ወቅቲ ሰዓትኩም በእግዚአብሔር ስም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ዒልኩም ከመይ ኣለኻትኩም እንኳዕ ዲያብሎስ ናብ ዝተኣሰረሉ አዳምን ደቂ አዳምን ነፃነት ናብ ዝተሰበኽሉ በር ሲኦል ተዓፂው ኣፍ ደገ መንግስተ ሰማያት ገነት ዝተኸፈተሉ ብሕብረት ሰላም ለኩልክሙ ተባሂሉ ተዘመረሉን ክርስቶስ ዝነገሰሉ ዲያብሎስ ዝተሰዓረሉ አዳም ዝተሓጎሰሉ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ናይ ነፃነትን ጊዜ ዝኾነ በዓልና በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ትንሣኤ እንኳዕ ኣብፅሐኩም እንኳዕ ኣብፅሐና እሞ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ኣብዚ ዕለዚ ትንሣኤ ውሽጢ ኮይና በዓል ትንሣኤ እንትነኽብር ብክርስቶስ ብርሃነ ትንሣኤ ዓይነ ልቡናና ከብርሃልና ብክርስቶስ ትንሣኤ ልቡና ክንለዓል ብክርስቶስ ህይወት ክንረክብ ብክርስቶስ ቤዛነትና ክንረጋግጽ ፈቂዱን ደልዩን ኣምላኽና ኣብዚ በዓል እዚ ክነኽብር ክንርከብ ገይሩና ኣሎ እሞ እዚ ዝገበረ ኣምላክ ኩላትና ልኡለ ባሕሪ እግዚአብሔር ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ይኹን። ወእምድኅረ ኩሎሙ ኣስተርአየኒ ሊተ ዘእመስል ጻዕጻዓ ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንኣይ ኣብ ዘይመዓልቱ ዝተወለደ ጭንጋፍ ንዝመስል ንኣይ ተገለጸለይ ክብል ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ መልእክቱ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 8 ዘቐመጦ ሃይለ ቃል መበገሲ መልዓሊ ብምግባር ከም እግዚአብሔር ፈቃድ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘቐበለና አንደበትና ፈቲሑ ልቡናና አብሪሁ ከም ዘመቻቸወልና ንዝተወሰነ ደቃይቕ ክንመሃሃር ኢና። እግዚአብሔር ይሓግዘና። እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ድሕሪ ኩላቶም ድማ ኣብ ዘይመዓልቱ ዝተወለደ ንዝመስል ንዓይ ተገለጸለይ ተረአየኒ ዝብል ቃል ድሕሪ እርገት ከባቢ 8 ዓመት ጸኒሑ ናብ ክርስትና ህይወት ዝኣተወ ናብ ክርስትና መንፈስ ሒዙ ድሕሪ ኩላቶም ተላዒሉ ቅድሚ ኩላቶም ዝሰበኸ ልዕሊ ኩላቶም ዓብይ ስራሕ ዝሰርሐ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ንዓለም ምሉእ ዘፋለጠ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተናገሮ ቃል እዩ። እሞ እዚ ቃል እዚ ድሕሪ ኩላቶም እንትንብል ክርስቶስ ኣብዚ ተሰአሉ ሰዓት ብዝተፈላለየ መልክዕ ንደቀ መዛሙርቱ በብእዋኑ በብሰዓቱ ይግለጸሎም ናይ ትንሣኤ ምስጢረ ትንሣኤ ይነግሮም። ብፍላይ መጽሓፈ ኪዳን ዝተባሃለ መጽሓፍ ድሕሪ ትንሣኤ ከም ዘምሃሮም ብመምህራና ዝነገረና ዓብይ ምስጢር ኣሎ። ስለዚህ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ተፈጸመ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ተቃዋሚ ዝነበረ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ቤተ ክርስቲያን ዘሳድድ ዝነበረ
أفت جزية نسو ناي كريستوس أملاك النت ناي حدث جدان بسرات نمسمع فقاد نيازي نبرا دحري كونتات دحري جزية جن دحري شوعة عمت كباب صنيعو بإግዚአብሔር فقاد بحيل مبرق آمنون أو كريستنا مسأتوا بزح سرح زسرحة 14 زاخلو مصحفتي زصحفه أب هدف جدان وشتي بقصر درجات عند قدس باولوس بزحات مصحفت زلو استمزغبلو يلن ስለዚህ እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ድሕሪ ኩላቶም እንትብል ድሕሪ ኩሎም ሃዋርያት 36 ቅዱሳት አንስት 72 አድት ተጠላላ ዳርጋ 120 ወይም 119 ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ በመልኦም ትንሳኤ የሪኦም አረጋጊጾም عد سلام عدي كونتات هيوت تفطير الليلم تنساي يبزسب كله دحر كلاتهم نقدس باولوس كم زتغلصوا قدس باولوس بعلو بملأخته انا زي متن او زي معالتو استولد زمسل صاي ማለት ጭንጋፍ او زي معالتو استولد تباهيله خصوا على النمبر أنا ملؤ أخل سوكاس كخون زي كل نجر جن بكريستوس محرات بكريستوس عيني بكريستوس هيوت كركب سلسته فقد اللي دحر خلاتهم نأي ترأي النئيو سلزي كريستوس ميتو كم أيهوداويان التحساسها ميتو مقابر تحت مقابر بسيسو فاريسو استرفا يكونن تسيئو كاس نتهم نخلاتهم مستر أيوم أما جرشا نأي ترأي النئيو قبل ناي تنساء مسكرنتو ذهب اللوك آليو لما عنتي ناي تمهرتنا مبقسي غيرنا حزنا يوم مسئنا زلنا سلازي كبراتن دك زيابير ناي كريستوس تنساء بعالم استأمن أيو تنساء كريستوس باستفلالي ملكع تقليص أيو كافتم استقلص الله من تنساء كريستوس مسكروا أكلاتون حدا قدس باولوس دحري شمنت عمت دحري ارقت تلعيلو كريستوس كمي كم زتلعله ملعالو ناو سمايات معراقو حقي مخانو بدنبي استفلالي مصحفتي بمصحفن بمقلاصن مسكيرو الله بمسارته كم كريستيانو عالم ياو كريستوس كم استرغاغص ايو كاب زرغاغص ياو ناو 2000 عامታት ተቆፂሩ ኣሎ ይኹን ዳንበር ካፍቲ ሰዓት ንሱ ጀሚሩ ብዙሓት አይሁዳውያንን ጸሐፍት ፈሪሳውያንን ቀተልት ክርስቶስ ሰቀልት ክርስቶስ ከም ዘይተሰአ ንምግላጽ ዝገብርዎ ሙከራታት ብዙሕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ሕልፍ ሓሊፍ ኳስ ኣብ መቃብር አስከሬን ምሕላው نسو كيتس حليهم زدحنو مسيلوم مقابر كواس 4 أقبت مقابر أقميطم كم زنبرو أما تيوس وانجيل معراف 18 بدنبي تصحيفو نرخبو تاريخاوي قاليو تاريخاوي صحفي مهنياتو أيهوداويان كان مجمريو أملاك لما يكون قتيلمو أملاكنتو سلازي تقبلوا سلازي آمنوا حدا تراسب رقصب إلهم يصوعوا سلازنبرو من البعض جن سقات سلازنبرم سقيلهم مسكتلوا يوسف نيقوديموس بحالو لباماتن يوهاتن رهروهاتن سبات ناي كريستوس دق مزامرتي ابنيرم قاليام بقطر قاليام بمشتاوي زمهارو اتوم بسرع بسرعات بقطر زمهارو زنبرو كلاتهم هاديمم صقعم تحزو فلاي نيقوديموس ناي مشتاوي ناي ليت تمهار زنبره اب علات افتاناي مكرا ساعات افتاناي موت غزيا جن اتوم ناي قطري ناي برهان تمهارو قديفمون تخدو ناي ليت تمهاراي زنبره نيقوديموس مسيوس يفكوينو مس بيلاطوس بمنغغار فقاد بمحاز كاب صمسقل كاب سقل العنጨቲ አውሪዱ بحدش بفتا بحدش غابي
ገኒዙ ኣብ ሓድሽ መቃብር ከም ዝቀበሮ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገር እዩ ምስተቀበረ ግን አይሁዳውያን ተኣኪቦም ንሳቶም ዝበለው ቃል ንሕና ክንደግሞ አይግቡእን እምበር ዘኮ እዚ ከም ዝበለ አካል ምስጋና ንስሙ ይኹን እሞ እዚ መስሓቲ እናበሉ እዮም ጽውዕዎ ንሳቶም አቀዲሙ ዝተናገሮ ነገር ትዝ ኢሉና ሕዚ ይብርሃልና ኣሎ ክትስእየባ እንታይ ባ ዝበሃል ነገር ይናገር ስለ ዝነበረ ንሱ ሰይትስእንዋ ግን ደቀ መዛሙርቱ መጽኦም ሰሪቆም ወሲዶም እነሆ ክርስቶስ ተስእዩ ኢሎም ከይዕሽውና ከይላግጹልና እዚ ሰብዚ ብጽኑዕ እዚ መቃብር እዚ ብጽኑዕ ክሕሎ ይግባእ ኢሎም ምስቲ መስፍን ምስቲ ናይ ዘመን ንሱ ንጉስ ጲላጦስ በመምኻር 4 ኣሕሎ ብምስ ብዙሕ ወታደሮም እዚ መቃብር ክሕሉ ከም ዝገበሩ ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ እንረኽቦ ናይ ኩሉ ግዜ ታሪኽና እዩ ይኹን ዳ እምበር እዞም ሓለውቲ መቃብር ክርስቶስ ካብ መልዓል ከትርፍዎ ይከኣሉ ንሱ በስልጣኑ ብዕጹም መቃብር ብዕጹም ማህተመ ድንግልና ከም ዝተወለደ ኩሉ ሕዝውን መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሕለይ ከይበለ ካብ መቃብር ተሲኡ ከም ዝወፀ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ድማ ብዙሓት ናይ ሰማይ መላእክት ከይቦም ኣብ ግዜ ልደቱ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር እናበሉ ኣብ ቤተልሔም ኣብዚ ናይ እንስሳ ደንበ ከይቦም ይዝምሩ ከም ዝነበሩ ብርሃንውን ተኸሊዑ ከም ዝነበረ ኣብ ግዜ ትንሳኤኡ እውን ክርስቶስ ብሓቂ ተሲኡ እናበሉ እናዘመሩ ጻዕዳ ተኸዲኖም ጻዕዳ ለቢሶም ናይ ብርሃን ሙሉእ ብሙሉእ በብርሃን ተኸቢቦም ናይ ሓጎስ ናይ ብስራት ድምጺ እናስምዑ እዚ መቃብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከባቢኡን በብርሃን ተመሊኡ በዝማሬ ተመሊኡ ስለ ዝነበረ እቶም ሓለውቲ መቃብር ደንጊጾም ፈሪሖም ናብ ገገዞም ወይ ናብዞም ኣሕልቆም እንትኸዱ ንሳቶም ድማ እንታይ ዳሪኹም ትብልዎም ክርስቶስ ተሲኡ መቃብር የለን እንሆ መላእክት በቲ መቃብር ከይቦም ወለው ካብ ሰማይ ዝወረደ ብርሃን መግለጽ የብሉን ብጣዕሚ ዝገርም ተኣምር ይስራሕ ኣሎ ስለዚ ንሕና እውን ፈሪሕና ደንጊጽና ኣብኡ ጠጠም ምባል ኣይከኣልናን ኢና ኢሎም ነቶም ሓለፍቶም ትነግርዎም በሉ እዚ ነገር እዚ ሰብ ከይሰምዖ እስካብ ደቅኹም ዝኣክል ወርቅን ብሩርን ክንበኩም ኢና ክርስቶስ ተሰኢልኩም ከይትናገሩ እንታይ ደኣስ ደቀ መዛሙርቱ መጽኦም ወሲዶም ወሰሪቆም ወይልኩም ተናገሩ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀሪብና ንሕና እውን እዚ ነገር እዚ ዝናታትኩም ሓሶት ሓቂ ጌርና ክንምስክር ኢና ንስኻትኩም እውን በዘይ ሓዘን በዘይ መከራ ምንባር ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ገንዘብ ዘይታልሎ የለን እንኳን ንገንዘብ ኢሎም እዮም ካብ መጀመሪያ እውን መቃብር ዝሕሉ ዘለው ብዝበለጸ ደሞ ዝበለጸ ገንዘብ ምስ ረኸቡ እሺሎም በዚ ተኣማሚኖም ማለት እዩ መቸም ገንዘብ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ጢሞቴዎስ መልእኽቱ ስርዋ ለእከይ ኣፍቅሮ ንዋይ ናይቲ ክፉእ ነገር ፍልፍል ገንዘብ መፍታው ገንዘብ በዘይ ኣግባብ መፍታው እዩ ኢሉ ከም ዝተናገሮ ካብ ይሁዳውን እንተተዓዚብና ን30 ብሩር ን30 ቅርሺ ክብል መምህሩ ፈጣሪኡ ኣሕሊፉ ከም ዝሃበ ርዱእ ነገር እዩ እዚኣቶም እውን ተሲኡ እናሃለወ ከም ዘይተስአ ገይሮም ንኽሰብኩ ንኽናገሩ ገንዘብ ስለ ተቐበሉ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቦም እቲ ሓልው ተባሂልና የነበርና ነገር ኣይተሳኽዐን እንሆ ደቀ መዛሙርቱ መጽኦም ሰሪቆም ወሲዶምዎ ኢሎም ትንሳኤኡ እንተይኮነስ ከም ዘይተስአ ሓሰቶም ምምስካር ከም ዝጀመሩ ኣብ ግብረ ሕማማት ብሰፊሕ ተመዝጊቡ ኣሎ ዋላ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 እውን እዚ ታሪክ እዚ ብደንቢ እንረኽቦ ታሪክ እዩ እንዲያውም ቅዱስ ንጉሱ ጲላጦስ እምበኣር እስኪ ሓቂ ተኮይኑ ብደንቢ ተናገሩ ኢሉ ነንበይኖም ፈላልዩ ነቲ ሓደ ከመይ ትብል ስለ ክርስቶስ ትንሳኤ እንታይ ትብል እንታይ ትምስክር እንትብሎ እወ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ይኮነን ደቀ መዛሙርቱ እዮም መጽኦም ሰሪቆምዎ መን ይበሃሉ ጴጥሮስን ያዕቆብን መልስኻ በዚ ጽናሕ ተኻሊ እንደገና ተጸዊዑ መን እዮም ሰሪቆምዎ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን እዮም ሰሪቆም ወሲዶምዎ
ካልእ ተሳልሳይ መጽን ተጽዋዕ 11 ሐዋርያት ብምልኦም መጽዮም ሒዞም ወኸይዶም እትራብዓይ እንተጽዋዕ ኣይ ኣነ እንኳ ደቂሰ ስለ ዝነበርኩ ኣይረኣኹን እየ ኢሉ ምናልባት ናይዚ ንእሽቶ ይትሕሽ እርግጥ ናቱ እውን ሓሶት እያ ደቂሶ ይነበረን እንተኾነ ግን ዘይረኣዮም ሰባት መጽኦም ወሲዶም ካብ ዝብል ደቂሰ እየ ነይረ ዝብል ሽፋን ተጠቒሙ ጲላጦስ ግን ናይ ኩላኻትኩም ዝነገር እዚ ሓሰት እዩ ክርስቶስማ ብኣማን ወልደ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ተስይኡ ኣሎ ነዚ እውን እዩ እቲ መቃብርን ከባቢኡን ብብርሃን ተኸቢቡ ዘሎ ብምባል ንኣቶም ዝግብኦም ቅፅዓት ከም ዝሃቦም ብታሪክ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ስለዚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚራ ይኹን ዳ እምበር ንሳቶም ዝነዝሕዎ ወረ ኣይሁድን ናብ ኣይሁዳውያን ወረን እስካብ ሎሚ ክርስቶስ ተስእ እንተይኮነስ ክርስቶስ ሰቂሎም ቀቲሎምዎ ሞይቱ ከም ዝተረፈ ይንገር በሐዋርያትን በተለውተ ሐዋርያትን ግን ክርስቶስ ከም ዝተስአ ኣይኮነን በሐዋርያትን በክርስትናን ካብ ክርስትና ዓለም ውጪ በዝኾነ በአሕዛባውያን እውን ተይቀረየ ክርስቶስ ከም ዝተስአ በዓለ ትንሳኤ በዓለም ደረጃ እናተኸበረን እናተዘከረን ዝነብረሉ ኩነታት ምርኣይ እኹል መረጋገፂና እዩ ይኹን ዳ እምበር ናፍቲ ጭብጢ ሓሳብ እንትንመጽእ ቅዱሳን ሐዋርያት ትንሳኤ ዘረጋገጽሉ መንገዲ ክርስቶስ በትክክል ንሳቶም በዓልቶም ኣብቲ ቦታ ይነበሩ እንተተሓቢኦም እዮም ነይሮም ኣብ ዕፁ ገዛ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ መጽሓፍ ዝመዝገበ እዩ ግን ከመይ ገይሮም ክርስቶስ ከም ዝተስአት ብምንታይ ያረጋጊጾም ንዝብል ሰለስተ ኣመክንያዊ መረጋገጺ መሃብ ይከኣል እቲ ሓደ መጻሕፍተ ነቢያት ትንቢተ ነቢያት ብምዝካር ብምንባብ ደርጋ መብዛሕትኦም ነቢያት ክርስቶስ ከም ዝውለድ ከም ዝስቀል ከም ዝመውት ከም ዝቕበር ኢሉ እውን ተቐቢሩ ከም ዘይተርፍ ከም ዝትስእ ብዝተፈላለየ ምስጢራዊ ኣስተምህሮኣቶም እናመሃሩን እናዘንተውን እናተነበዩን ጸኒሖም እዮም ሓደ እዚ ብምዝካር ክርስቶስ ከም ዝተስአ ዘረጋገጽሉ መንገዲ ናይ መጻሕፍቲ መንገዲ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናፍቲ መቃብር ብምኻድ እቲ መቃብር ባዶ ኮይኑ ኣብ መቃብር ውሽጢ ምንም ኣስከሬን ሬሳ ዝበሃል ነገር በዘይ ምርካቦም ክርስቶስ ኣማን ብኣማን ከም ዝተስአ ዘረጋገጽሉ መንገዲ ካልኣይ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይን እቲ ናይ መወዳእታን ድማ ኣብ መበል 40 መዓልቱ ኣብ ግዜ እርገት እንትኣርግ ንምእትን 19 120 እንብሎም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ያውቲ ሓደ ይሁዳ ምስኣቶም ካብ ሕብረት ስለ ዝወፀ 119 ሙሉኦም ብምሉኦም ኣብ ዝነበረሉ ብኣማን ተስዩስ ዝዓረገሉ መንገዲ ስለ ዘረጋገጹ በዘን ሰለስተ መንገዲ ብደንቢ ትንሳኤ ክርስቶስ ዘረጋገጽሉ መንገዲ ምዃኑ ንርኢ ነዞም ሰለስተ ኣመክንዮታት ዝበልናዮም ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ንምግላጽ 11 ግዜ ንደቀ መዛሙርቱ 11 ግዜ ከም ዝተገለጸ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ብዝተፈላለየ መዓልቲ ብዝተፈላለየ ሰዓት ብዝተፈላለየ ደቀ መዛሙርት 11 ግዜ ንደቀ መዛሙርቱ እስካብ ዕርገት ዘላ እዛ 40 መዓልቲ ውሽጢ 11 ግዜ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከም ዝተገለጸሎም እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስክርና እዩ ንሳቶም ዞም 11 ግዜ ንብሎም እውን መጽሓፍ ቅዱስ ማስረጃ ብምሃብ ከነረጋግጾም ንኽእል ኢና እቲ ናይ መጀመርያ ወተንስዮ እግዚእ ኢየሱስ ኣስተርኣያ ቅድመ ለማርያም መግደላዊት ከም ዝብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 11 እስካብ 18 መጀመርያ ግዜ ንማርያም መግደላዊት ኣብ መካነ መቃብር ጠጠው ኢላ እንትጽሊ እንትትበኪ እንትትሓዝን ክርስቶስ ተገሊጹ ማርያም ኢሉ ብስማ ጸዊዑ ከም ዝተገለጸላ ኣብዚ ሕዚ ዝጠቐስናዮ ምዕራፍን ቁጥርን ተመዝጊቡ ንረኽቦ ስለዚ ሓደ ክርስቶስ ከም ዝተስአ ማርያም ናይ መጀመርያ ምስክር እያ ናይ መጀመርያ ምስክር ምዃና እውን እቲ መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጸልና ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 9 ከም ንረኽቦ
ንቅዱሳት አንስት ንብዙሓት ቅዱሳት አንስት ማርያም መግደላዊት ማርያም ወላዲት አምላክም ዘላትሉ ንቅዱሳት አንስት ዳርጋ መብዛሕተን ኩለን ንቅዱሳት አንስት ብዝበሃል መልክዑ ኣብ ዘለዋሉ ከም ዝተገለጸለን ቃል በቃል ከምዚ ተጻሒፉ ንረኽቦ ማለት እዩ ወእንዘ ይሃውራ ይንግራሆም ለአርዳኢሁ ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሃክን ክርስቶስ ከምዚ ተስአ ካብ መላእክት ብስራት ሰሚዐን ካብቲ መቃብር ባዶ ምዃኑ ርአን ናይ እግዚአብሔር መላእክት ክልተ መላእክት እውን ብትርአስን ብርእስን ብእግርን ኣብቲ መቃብር ኮይኖም ጻዕዳ ለቢሶም ለምን ተሐሳው ለህያው ምስለ ምውታን እቲ ህያው ምስ ሙታን ከመይ ጌርክን ትእልሹ ኣለኽን ንስኮ በህይወት ስጋ እናሃለወ ተስየ ናብ ገሊላ ቅድመኩም እየ ኢልኩን ኢሉ ተናጊሩ ነይሩ እዩ ስለዚ ናብ ገሊላ ክንድምኻድ ንምንታይ ናብ መቃብር ትጎይ ኣለኽን ንሱማ ተንሳአ ኢሃሎ ዝየሰ ኣብዚ የለን ተስይ እዩ ምስ በልወን ቶም መላእክት ካብኣ ተላዒለን ንሃዋርያት ክነግራ እንትኸዳ ወእንዘ ይሃውራ ይንግራሆም ለአርዳኢሁ ተራከቦን እግዚእ ኢየሱስ በፍኖት ወይቤሎን በሃክን ኣብ መንገዲ ጸኒሑ በሃክን ማለት ደሓን ደው ኢልክን ደሓን ደሓዲርክን ከመይ ኣለኽን ሰላም ይግበአክን ኢሉ እቲ ፍጹም ሰላምነቱ እቲ ፍጹም ርህራሄው እቲ ጥዑም ላዝኡን ጥዑም ድምፁን ኣስሚዑ ከምዚ ተገለጸለን ከም ዝተረኣየን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብደንቢ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ካብ ማርያም መግደላዊት ንበይና ዘሎ ቀፂሉ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝተገለጸሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ኣብዚ እውን ብፍላይ ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ ናይ ኣዴታትና ናይ ቅዱሳት አንስት ዓብይ ታራ ኣብ ዜና ትንሳኤ ኣብ ነገረ ትንሳኤ ኣብ ምስጢረ ትንሳኤ ዓብይ ታራ ከም ዘለወን ኢና ንርኢ ምክንያቱ ቅድሚ ኩላቶም ድሕሪ ኩላቶም ተራእይኑ ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ ኩላቶም ደሞ ንዘን ቅዱሳት አንስት ከም ዝተገለጸ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መቃብር ዝሰምዖ ናይ መላእክት ድምፂ በቃ ክርስቶስ እምበኣር ተስኢ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ዜና እዚ እዚ ዜና ብስራት እዚ ንበይንትና እንተይኮነስ ነቶም ኣሕዋትና ነቶም ኣቦታትና ንቅዱሳን ሃዋርያት እውን እዚ ብስራት እዚ ክንገሮም ይግባእ ኢለን ኣይ ዓረፋን ብጉያ እንትኸዳ ዘካይደን ዜና ብስራት ሒዘን ምኻደን ሰናይን ጽቡቕን ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ኣብ ልዕሊ ጽቡቕ መላእክት ነጊሮምና ክብላ ዝነበራ ባዕሎም መንገዲ ረኺቡ ተመላእክት ዝነገርኹን ሓቂ እዩ ተስኢ ኣለኹ ኣጀኹን ኣይትፍርሓ ሕዚ እውን ከይድክን ንቅዱሳን ሃዋርያት ንገርኦም ናብ ገሊላ ቅድመኩም እየ ናብ ገሊላ ሕለፉ ኢሉ ከም ዘረድአን ኢና ንግንዘብ ስለዚ ካብቶም ናይ ትንሳኤ ኣስተርእዮታት እቲ ሓደ ኣስተርእዮ ንቅዱሳት አንስቲ ዝተገለጾ ምግላጽ እዩ ማለት እዩ ብኻልኣይ ብሳልሳይ መንገዲ እንትንርኢ ደሞ ንኤማሁስ ተጓዓዝቲ ናብ ኤማሁስ ዝበሃል ዓዲ ዝጓዓዙ ነበሩ ክልተ ደቀ መዛሙርት ንበይንቶም ከም ዝተገለጸሎም እውን ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 13 ብዕሊ ተጻሒፉ ንረኽቦ ቃሉ ከምዚ ይብል ወእንዘ እምንቱ ይትናገሩ ወይታሰስዎ ለዝንቱ ቀርቦሙ እግዚእ ኢየሱስ ወሆረ ምስሌሆም ተመልከቱ ወእንዘ እምንቱ ይትናገሩ ወይታሰስዎ ለዝንቱ ነገረ ትንሳኤ ነገረ ስቅለቱ ነገረ ጸዋተው መከሩ እዮም እናውጉዕ ይኸዱ ነይሮም ቀለዮጳን ሉቃስን እዮም ዝበሃሉ ዞም ክልተ ደቀ መዛሙርት ኣብቲ ኢየሩሳሌም አካባቢ ክርስቶስ ኣብ ዝተሰቐለሉ አካባቢ ዝነበረ ዋዕዋዕ ዝነበረ ሁከት ዝነበረ ምርብባሽ ዘስግኦምን ዘፍርሖምን ደቀ መዛሙርት ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኦም ናብ 60 ምዕራፍ ዝኣክል ርሒቓ ትርከብ ኤማሁስ እንትጓዓዙ ዘውግዕዎ ዝነበሩ ዝናገርዎ ዝነበሩ ግን ስለ ክርስቶስ ይናገሩ ነይሮም ከመይ ዝበለ ነብይ ከመይ ዝበለ መሲሕ ከመይ ዝበለ ዓብይ መምህር ነይሩ እዞም ክፉኣት ኣይሁድ ከምዚ ገይሮም ሰቒሎሞ ከምዚ ገይሮም ገሪፎሞ ንኡ ዘይግብኦ መድሓኒት ንዝኾነ ኣምላክ ዘይግብኦ ነገር ኣብ ልዕሊኡ ፈጺሞም ምራቕ ርኩሳን ኣይሁድ ተቐቢሉ ቁፅሪ ዘይብሉ ግርፋት ተቐቢሉ እናበሉ ነገረ መስቀሉ
بفلاي دمو تزينا بقدسات أنسم بحد حدا ورتات مبيلو كريستوس تسفيا أيو أفت مقابر وشيا يلن زبل كم زيناون نشتاج على ويلو ومسلا زنبرة نقرة تنسايون تنسي يخونين بار زعد ربش بلا موانيرم زعد حميسا موانيرم نس انت تسي ما سلام كتكون يا نابلو نقرة سقلتو نقرة تنسايون نقرة مقابرون ناقعو انت خدت اللو وان زي تحسسوا ولا زنتو نزينا تمرامرو كما يقن كما يقتلمو كما يكيلمو هاي ساتم كيلمو يكونن نص فقادو سلازخونه انبر نابلو أوزي زوريا مرمر الناقبرو ناتناقاقرون تخدو قروا مؤذ إيسوس وهارا مسليهم قويتا إيس كريستوس حدا تراسهم مسيلو ناقاتهم قرب بلمو كما تتزوقعوا ونقر تنازل ناقر ونقر ناسمع مساتهم مقعز جمر إزون قعزهم وديهم نافزا زليوا ختما إيما هوس مسوصحو مو صحاي ما شاء الله من بقر أنا بزي أخيد دحنا خون ولو كبلهم مسوله هاي نسخة كما يدهان نسخة قاشا دهان زعدي هو قاشا تايدهم توقع اللهم هاي حدا عبي نبي نيرو عبي مسيح نيرو إسرائيل ناس أخوص زخل دحنات كأوج زخل نيرو جن أيهوداويان كم زجرم قريفهم قفيفهم سقيلهم جن دما تسيب بحال الله النابلو مس نجروا كم تي بعالك نية ما تيوسف نجروا ليوسف هاوي هو ليوسف أحوات يوسف كم زمته نجروا تباهيلو خمس تقنية ناي كريستوس نجر مسكال نجرة تنسعيه نكريستوس زم كل تدق مزامر تخ نجروا جمروا نسوق سكافشعو أي فلتوا نسو مخانو يتردوا النورمو نسوقن بعر دحنا خونو خيدي مسولم هاي قاشا خنها ساعتون مشيلو ناو جزانا داعتو ناو جزاته لم ناو جزاته زمواتهم زقرب هبست زقرب مقبي بل عبي سوي هم بارخ لنا مسولو باريخو وريس مسحبهم وتكستا ينتهم يزبل عينهم تجلس عين لبقنام دقوا عينهم تيكونس دقوا عينهم قدمون يرئنا يرئيو وشتاو عينهم تجلس أما كريستوس إيسوس أتي مستيرة تنسايو مستيرة سقلتو مستيرة مكرو زناقرلو زنبرو أملاك مساعتهم زقوا زنبر أملاك لك نسو أيو نسو مخانو تجلس على فلتوا وتصور ما ينتهم نساتهم مسفلتوا نسو تصوره سلازي تسالساي نهاريات كريستوس كمستسى بمصحف قدس ترغاغص استريو نيماوس ناي ايماوس هاوزتي تغعستي زتغلصلهم مغلاص ايو مالتي سلازي نغرا منغدنا وزي كنمهارو زغباون عبي ነገር እንታልዩ ክብራትን ደቅና ደቅ እግዚአብሔር ነገራት እግዚአብሔር ነውግዕ እንድሕር ኮይና ነገራት እግዚአብሔር እንነጋገር ተኮይና ናይ ክርስቶስ ጸዋርቶ መከራ ንዝክር እንድሕር ኮይና ናይ ክርስቶስ ምስጢረ ትንሳኤና ምዃኑ አሚንና ኩሉ ግዜ ንዘንትወን ንአምኖን ንተስፋወን እንድሕር ኮይና ክርስቶስ ካባና ከም ዘይፍለ እዚ ቃል ዚ ባዕሉ ቁል ጨቢሉ የምህረና እዩ ምክንያቱ ዘም ክልተ ደቀ መዛሙርት ነገረ ትንሳኤ ምስጢረ ትንሳኤ ውጉዕ ነይሮም ክርስቶስ ናብኣቶም ቀሪቡ مسأتهم ناوقع يخيد نيرو بزح استسوره نجرون تنويت نبياتنا تقاسون يمهرب نيرو أما جرشون أوجزهم آتيو زقروا لنا نجر باري خسل زحفهم عينهم كبستخفته إلى نري زي مالت نحناون زعد زي نباناون كمات خمس خل كريستوس بستفل عليه ملكع بعكال كمات يخل انقدام مسيلو كمات يخل برأي كمات يخل بتنويت كمات يخل إلو دم ما بمصحف قدس بممهران بيلون كما سيخل تنا خوانا تسويت زقبر كل جزية نجارات እግዚአብሔር أوشتنا كهلو كنذكره كنستوسه استوعى لنا وعلته استجبر لنا تاريخاوي أملاكاوي سرحتي كاين رسع متنقاق إيرلي النمبر نحنا نتذكرنا ينسو كم زي رسعنا زرقا قصلنا تمهرتي إذا تمهرتزي هذه مبل سالساين تخون مبل روعين ترينا دما مبل حمشاي روعي رينا لنا ما مخنياتون مريم مقدلاويت نقدسات أنس نيما هوس دق مزامرت سلاستا حم روعي نقدس بيطرس نباي نستر آيالو من قد دم والله نباي نستر آيالو من قدي
ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 34 ተርኢና አማን ተንሳ ጊዜና ወአስተርአዮ ለስምዖን ጴጥሮስ ወጎይታና በሐቅ ተላዓይል እዩ ንቅዱስ ጴጥሮስ ወን ተራእዩ እዩ ቃል በቃል ማለት እዩ ስለዚህ ንቅዱስ ጴጥሮስ ንበይኑ ምስ ኣሕዋቱ ምስ መማህርቱ ውን ዝተርአየሉ ኣሎ ኣብዚኣ ግን ንበይኑ ከም ዝተርአዮ ስለዚህ ንጴጥሮስ ዝተርአየ ኣምላክ ኣማን በኣማን ተንሳኣ እምነ ሙታን ኢልና ንዝምረሉ ማለት እዩ መበል ሓምሻይ ድዩ ሻድሻይ ንቶም ሸመንተ ንዓሰርተ ሐዋርያት ዝተገለጸሉ መንገዲ ውን ንርኢ እዚ ውን ኣብ ሉቃስ ወንጌል 24 ቁጥር 36 ማለት እዩ ወእንዘ ይትናገሩ ቆመ ማእከሎም እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎም ሰላም ለክሙ ኢትፍርሁ ኢሉ እዞም 10 ደቀ መዛሙርት ብሓደ እናሃለዉ ከም ዝተርአዮም ብደንቢ ገሊጸሎ ማለት እዩ መበል ሻውዓይ ኣብ ጊዜ ይቅርታ መበል ሻውዓይ ኣብ ዳግም ትንሳኤ ዝተርአዮ ትርኢት ዝተገለጾ ኣስተርእዮ ኢና ከም ሓደ ምስክር ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ካብዘን 11 ጊዜ ኣስተርእዮታት እታ መበል ሻውዓይቲ ኣብ ዳግም ትንሳኤ ዝተገለጾ ምግላጽ ን11 እዮም ሐዋርያት ንቶማስ እውን ሓዊሱ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዕለት ትንሳኤ ኣብ ዕፁ ገዛ ዳርጋ ንኩሎም ዝተርአየሉ ኣሎ በብዝተፈላለየ መዓልቲ እውን ንብዙሓት ከም ዝተርአየ ርኢና ኣለና ኣብዞም ኩሎም እዚኣቶም ግን ቶማስ ኣይነበረን ኣብ መበል ሻምነይቲ መዓልቲ ሰንበት ተላዒሉ ፍታ ተቐፅል ሰንበት ሳምንት ማለት እዩ ንቶማስ እውን ኣብ ዘለሉ ከም ዝተርአየ ከምዙ ይብል ወእምድህረ ሰሙን መዋዕል እንዛሃለው ካይበ ኣርዳኢሁ ውስጠ ወቶማስኒ ሃለዎ ምስሊሆም እንዲያውም ዳግም ትንሳኤ ዘብሎ ምስ ቶማስ ዝተተሓዘ ዓብይ ታሪክ ስለ ዘለዎ እዩ ዳግም ትንሳኤ እምበር ክርስቶስ ካልኣይ ተሲኡ ማለት ኣይኮነን ዳግም ማለት ካልኣይ ማለት እንዲሁ ካልኣይ ትንሳኤ እንትንብል ግን ክርስቶስ ክልተ ጊዜ ተሲኡ ዝብል ኣስተምህሮ ዘለና ከይመስለኩም ክርስቶስ ሓደ ጊዜ እዩ ሞይቱ ሓደ ጊዜ እዩ ተሲኡ እንተኾነ ግን ኣብቲ ወእምድህረ ሰሙን መዋዕል ከም ዝበለቱ መጽሓፍ እውን ኣብቲ ድሕሪ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ማለት እዩ ድሕሪ ሰሙን ማለት 7 መዓልቲ እንዲ ሰሙን ዝበሃል ናፍታ ሻምናይት ተተሳጊራ ደሞ 8 እያ ትኸውን ኣፍታ ሰዓት ንሳ ቶማስ መስኣቶም ነይሩ ኩላቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ገሊኦም ንበይንቶም ገሊኦም ንቅዱሳት አንስቲ ዝነገሮም ኣሚኖም ክርስቶስ ተንሥአ ወተሲኡ ኣማን ተንሥአ ክርስቶስ ወአስተርአየ ለጴጥሮስ ወአስተርአየ ለስምዖን ለያዕቆብ እናበሉ እንትዝምሩ ቶማስ ግን ኣነ እመ ኢርኢኩ ቅንዋተ እደዊሁ ወእገሪሁ እየኣምን ኣነ ክርስቶስ ተሲኡሎ ትብልዎ ቅዱሳት አንስቲ ተናገረን ትብልዎን ኣለኹም ማርያም መግደላዊት ሪኣቶ ትብሉ ኣለኹም ጴጥሮስ ይእዎ ትብሉ ኣለኹም ዮሐንስ ደቂ ዘብዴዎስ ሪኦሞ ትብሉ ኣለኹም ኣነ ሻሕ ዘይረኣኽዎን እንተይረኣኹ ድማ ይኣምንን ኣነ ከኣምን ተኾይነ እመ ኢርኢኩ ቅንዋተ እደዊሁ ወእገሪሁ ኣብ ኢዱ ዝተሸንከሮ ሽንካር ኣብ እግሩ ዝተወግኦ ናይ 5 ቅንዋት ምልክት ዝተገረፎ ግርፋት ናይ ዓርቢ ስቕለት ዘስታውስ ነገር እንተይረኣኹ ክርስቶስ ተሲኡ ኢለ ክሰብኽ ከኣምን ኣይክእልን ኢሉ ኣብቲ ማእኸል ሐዋርያት ይናገር ነይሩ ቶማስ ስለዚ እዚ ጥርጥር እዚ እዚ ናይ ቶማስ ዘይምእማን ናብ ምእማን ንምምጻእ ክርስቶስ ኣብታ ሻምናይተ መዓልቲ ኣብ ጽርሐ ጽርዮን ኣብ ገዛ ውሽጢ ፈሪሖም ኣብ ገዛ ውሽጢ ተሓቢኦም ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ገዛ ብዕፁ ኣትዩ ሰላም ለክሙ ደቂ መዛሙርተይ ተምሃሮይ ደሓን ዲኹም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንኣኻትኩምን ንመላእ ዓለምን ሰላም ተኣውጀ ኣሎ ዲያብሎስ ተኣሲሩ ኣሎ ዓለም ነፃ ወፂያ ኣላ እንኳዕ ደስ በለኩም ዝብል ብስራተ ትንሣኤ በዓለ ክርስቶስ እንተስምዖም ንቶማስ ግን ፍልይ ኣቢሉ ኦ ቶማስ እመን ወይትናፍቅ ቶማስ እመን እምበር ኣይትጠራጠር
بصوان سأل يريئون إلا إن يريئون يأمنوني أنت رأيون زأمنوا بصوان يوم نسخاقن سلازير أخاني أأمنني الكال خمو وأمس دويك وقسس دوي وقري إذ كامسي ها قدنا يدهسس شنكر استقرفكو وقرفات ملكتو حزوني لا نلو سلازي ريخ أماني له توماس يدو دهسيسو تاز بلا ملكت مسرخبة أمان تنسى أجزئي وأملاك وقويتاي أملاكي نسخائها إلو أمنة مس أمنة أمرئي كني هو أمن كني مس أمن كان مسرخا ندو أمين كني بصوان انزل لا يريوني أمنوني أتم بصوان كوران نودان زبها لما زينا سميعم تنساي ارغتي تنساي سقلتين ترايو سميعم زامنني نساتم ينبصوان انبر نسخما يقد دحسيسكا امين كانها مس امن كا دمو غويتاي طرحت يكونس املاك يون تبلنا لها بزي حزقن امن دامبر اي تطراطر زبل ملختي احلفو نغرا منقدون تم كلهم حواريات زينا تنساي زينا مستيرا تنساي كم زنغرم كم زمهرم أبزي قدوس وانجيل يوحنس وانجيل معرف 10 قصري 16 بعلي تصحفوا نرخوا مالتي كاوزي تلعلنا انا امبار داغم تنساي نبلو داغم تنساي قال اي تلعلو تيكونس تحرق زي تلع على كريستوس توماس زاكل حواريا ابزي امن له ساعات نون مؤمن كم حدش استسق مسيلو نابز تعصو غزا حواريات نابز زلوا بوتاتيو تنساي كريستوس ناي رأسو تنساي سلسة خلم لك كم تنساي كهل أي تنساي داقم تنساي لنا نخبره نذكره عبي بعال مالتيو زي مبلشام عايز اللقيم مبلشام ناي هذا بحرة أوريادوس أو زبهال بحري أكبابي نشوعت هواريات زتقلصو مقلاصيو نشوعت هواريات يوحنس وانجيل معرف 11 قصر 2 أوزي انت قبرو خيونا بطوريادوس كيدم انتلنا ياو بزح معالتتات أيهود فرحات استلعالة مغنياتو نأملاكون ممهرم سقيلهم زقاتلون دك مزامرتون ترخيبهم سلازي يقرفوهم أي يقرفونان إلهم سلاز حاسو سلاز فرحو أو جزات عصيم يوم نبوزح معالتتات ينبرون يرم أوزع على الزياقن قدس بيتروس أنا بطميت كن موت يبلنا كيدا عسى قفيفة عسى مسقار عسى مسفاف يخليه لمدلنيو سلازي عسى قفيفة مسيا خم قبكم يلو انت خيد نظام كالوت شدش تدك مزامرتون نحنا والمسانا نساكو حلقة أنا إيخا ليكنا إيخا عبي شماقل دم إيخا سلازي بينها كتكيد يبلكان نحنا ونكنا كايدا كايلم مس قدس بيتروس نافت بحري عسان مكفاف كم زخادو ملو ليت دم عسا كحزو ناس عارو حديرم اي رخون نابخانو حديرم او واقحتا جن كريستوس سلسته قلص اللهم بلو اوردو مساقريكم هاوي من همر اتي مربب تعسا بتي يماناي مركب كبابي دبري ومو تحزيكم يلوم قدس بيتروس سراهنا كلها ليلته وقالوا زاهزنا وهيتو بقى لك السنة ورد ملو ليتكوا ناس عرنا حديرنا منم رخبنا نجن بويتا نسخة خلو زكاة لك أهمو نسخة تعزيز كان الناس بقى لك الشيلنا ما يسفع فسانا كن مكرين أيلم مكرم بزح ذد ليم عسى خلو كم زت تحزلهم أفتت تقسم عرفن قطرن تمزجب الله سلازي طمياتهم كعنقليو سئناتهم بمركاب كلوت يو أوزا بوتازي أسترخوا كريستوس أوزا طميلو ساعات أوزا تشاغلوا له ساعات أوزا سأنوا له ساعات سريحهم كرخوا لهم قاس سريحهم عسى محز أوزا أويم ساعات كريستوس أما أخذهم ترخيبو تزدليو ونقر كرخوا كبال عخصاتيو سقاهم كعنقلو أما أخذهم ترخيبو استقلت اللهم السريو كم حدا مردأتا عبي مردأتا خوينو تتقيس الله مالتيو مبل عسراي مبل ساعته
ኣብ ግዜ ዕርገት ኣብ ግዜ ዕርገት أوصوا ما أفاس كبيتانيا أنسى أديه وأنور لأيلهم وباركهم يزول بنقراتشن كريستوس كافتاس تسأل معلت جميروس كاب عرقت نربع معلت زأكل حانت معلت والان تيتقلص أو عيلو يفلتن باستفلالي ملكة حدا زين خلتها حدا زين حادثة حدا زين شوعته حدا زين عسرته حدا زين عسرته حدا ጊዜ ደግሞ ንኹላቶም እና በላይ ግለጽ አሎም ነይርዩ በመሰረታዊ ነገር ግን 4 ጊዜ ግን ስሩዕ ጉባኤ ተኺሉ ዘምሃረሉ መዓልቲ እውን ኣሎ እቲ ሓደ እቲ ኣብ ዳግም ትንሳኤ ዝተገበረ ኩሎም ሐዋርያት ዘለውሉ እቲ ኻሊእ ኣብ ባሕረ ጥብርያዶስ ያው ልዕሊ 7 ስለ ዝኾኑ ዳርጋ ንኹሎም ተባሂሉ ዝሕሰብ تمبل سالساي أو جزء أرجت هواريات سوت راح تكونس كلهم عديتات ناميتن عسران زاخلو كريستوساويان أو استرخولو تجلسوا تنسايو مسكرو بالو سلام كنو بارتعو حيل منفس قدوس انت يتقبلكم منفساوي حيل انت يلبسكم كاب يروساليم كاب صرح صيون كيتوصيلو كلاتهم النار ايوه نفساي انت عرق بمرأيم مان بمان لك كريستوس تسي لهم تنسايو زرغاغصلو معالتي اتعرغت معالت بعلو عرغت قال اي مستيريو ግን ንእርገት ጥራሕ ተይኮነስ ንትንሳኤ እውን መረጋገጽ እዩ ዘይተሰሰብ ከዓርገ ይኽእል ሙስና መቃብር አጥፊኡ በደል ደቂ አዳም ደምሲሱ አማን በአማን ከምስተሰድ ተሲኡ ጥራሕ ምድር ተይኮነስ ካብ ምድር እውን ናብ ሰማያት ከም ዘዓረገ ዝተረጋገጸሉ መዓልቲ እውን ስለ ዝነበረ ንስውን ከም ሓደ ዕለተ ዕርገት እውን ናይ ትንሳኤ መረጋገጺ ኮይኑ እዩ ዝጥቀስ ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሃቦ ምስክር እዩ እቲ ናይ ትንሳኤ ምስክር ንብሎ ኣብ ቆሮንቶስ መልእኽቱ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ወእምዝ አስተርአዮሙ ለዘይበዙ መሐምስቱ ምእት ቢጽ ወመብዝህቶሙ ሃለው እስከ እዜ ወቦ እለሂ ኖሙ ይዝብል ካብዚ ዝቀድም ኣሎ ወእምዝ አስተርአዮ ለያዕቆብ እውን ዝብል ኣብ ቁጥሪ 7 15 ቁጥሪ 7 እውን ተጻሒፉ ኣሎ ያዕቆብ እውን ንበይኑ ዝተርአየሉ መዓልቲ ከም ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽ ኣሎ ብፍላይ ድማ ንሚእትን ክልተሚእት ተይኮነስ ን550 ዝኣኽሉ ኣካላት እውን ዝተገለጸሉ መዓልቲ ከም ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መልእኽቱ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 6 አረጋጊጹ ጽሒፉልና ኣሎ ማለት እዩ ቃል በቃል ወእምዛ አስተርአዮም ለዘይበዝሁ እምሃምስቱ ሚእት ቢጽ ወመብዝህቶሙ ሃለው እስከ እዜ ወቦ እለሂ ኖሙ ን500 ልዕሊኡን ዝኣኽሉ ኣሕዋት አስተርአዮም ተራእዮም ክርስቶስ ተስኡ ተገለጸሎም ማለት እዩ ካፍቶም 556 50 እዮም ብቁጥሪ ኣብ ትርጓሜ አንድምታና ከ500 ብቅ ከ600 ዝቅ የሚሉ ሙታን ከእግረ መስቀል እንደ አሸን ፈልተው ተነስተዋል ይብል አማርኛ ትምህርትና ካብ 500 ልዕል ካብ 600 ትሕት ማእኸላይ ዝኾነ ማለት እዩ 557 ኣብ ዓርብ ስቕለት ተስኡ እዮም ዚኣቶም እንዲያውን ዚኣቶም ናይ መጀመርያ ቅድሚ ማርያም መግደላዊት ቅድሚ ሐዋርያት ትንሳኤ ክርስቶስ ዝመስከሩ እዮም ዚኣቶም ናይ መጀመርያ ምስክር ትንሳኤ ኮይኖም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተመዝገቡ እዮም ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ዝተሰቀለሉ ሰዓት አፍታ ደሙ ካብ መስቀል ጠብ ትለላ ቦታ ካፍታ ቦታ ንሳ ልዕሊ 500 ዝኣኽሉ ሙታን ተላዒሎም ምድረ እስራኤል ሙሉእ ተዘሪኦም ትንሳኤ ክርስቶስ እናሰበኹ ቀንዮም እዮም ገሊኦም ዓርቢ ቀዳም ሰንበት 3 መዓልቲ ትንሳኤ ክርስቶስ ሰቢኾም መሊሶም ዝዓረፉ ኣለዉ
قاليام اسكاب ارغت اسكاب ጰራቅሊጦስ ርደተ ጰራቅሊጦስ እና ሰበኹ ቀንዮም ዘዓረፈ አለው قاليام ደሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሰባኬ ወንጌል ኮይኑ ናይ ትንሳኤ ምስክር ኮይኑ እስካብ ዝለዓል ብህይወት ከም ዝጸንሑ እዚ መጽሐፍ እዚ ይረድ ማለት እዩ هو وامزا اسرايم لزيبزهم 500 بيص ومبزحتهم هلو اسكيزي مبزحتهم اسكاب حزلو يبلل قدس ጳውሎስ እሱ እስካብ ዝነበረሉ ሰዓት ማለት እዩ ወወ ለሂ ለኖሙ ግን ድማ ሁሉም እስካብ ሕዚ የለውን ዘዓረፉን አለው ስለዚህ እንዲያም ትናይ ትንሳኤ ዕለት ትንሳኤ በመልኡ እዞም 550 ሙታን ካብ መካነ መቃብር ተላዒሎም ሙሉእ ናይ ስጋ ሰብነት ሒዞም መርዓት ኮይና ዝሞተት ናብ ሓማታ ሓማት ኮይና ዝሞተት ናብ መርዓታ ኣዶ ኮይና ዝሞተት ናብ ውልዳ ውልድ ኮይኖም ዝሞቱ ናብ ወለዶም ናብ አቦኦም ኣብ ቤተሰቡ ዝነበረ ተመሊሱና ኣብ ቤተሰቡ ተላዒሉ ኸይዱ ኣነኮ ወድኹም እየ ኣነኮ ኣዲኹም እየ ኣነኮ ጓልኩም እየ ኣነኮ ኣቦኹም እየ እናበሉ ማሕበረሰቦም ትነግሩ መንኻ ኣነ ገለ እየ በዚ ሰዓት እዚ ከምዚ ተወሊደ በዚ ሰዓት እዚ ስርዓተ መርዓ ተፈጺሙለይ ከም ዝበለ ወሊደ ደቅኹም የገለ ይባሃል ተብሎም ይኣምንዎ ኣዙረ ቢሎም ግን ኣብ ዘለምቕነ እዚ እንታይ ጌርኩም ኣለኹም እንታይ ተፈጺሙ ዝዓድና እንትብሉ ሓደ ሎቱ ስብሃት ምስጋና ክብሪ ምስጋና ንስሙ ይኹን መቅደስ ኣምላኽና መስሓቲ እናበሉ እዮም ዝፅውዕዎ ብዘይ ተገረዘ አንደበቶም ሓደ መስሓቲ ነይሩ ንሱ ቀቲልና ሰቀልና ቀቲልና የለና እንትብሉ አይ ንሱማ መስሓቲ ይኮነን ሎቱ ስብሃት ምስጋና ይግብኦ እነሆ ና ካሙታን ንሱ ተላዒሉ ኣብ ሞት ዝነበርና ኣናኳስ አልዒሉና ናብ ገነት ወሪዱ ደሞ ገነት ዝነበራ ነፍሳት ብምልአን ነፍሳት አዳም ካብ ገነት ናብ ሲኦል ዘሸጋገረ ሕያው አምላክ እዩ ንቤዛ ዓለም ኢሉ ዝመፀ ሕያው አምላክ እዩ ኣይትጋገዩ ከይትኹነኑ ድሓር መቕሰፍቲ ከይመፀኩም ተናስሑ ዳ ይቅርታ ሓተቱ ኢሎም ይሰብኩ ከም ዝነበሩ ቲያቶም ደሞ ነገር ክርስቶስ እንተልዕልሎም እምበኣረይ ንፈልጠኩምን ምስር እውን ካብ ሞት ዝተልዓለ ሓው ዘመድ የብልናን ኢሎም ካብ ገዝኦም ተባረርዎም በሰፊሑ ኣብዚ ግብረ ሕማማት ኣብ ተረፈ ወንጀል ተኣምረ ኢየሱስ እውን ተጻሒፉ እንረኽቦ እዩ ስለዚ እዞም 500 ቢጽ ባለንጀራ ማለት ኣሕዋት ብሓደ ግዜ ካብ ከርሰ መቃብር ዝተወለዱ ኣሕዋት ንኣቶም እውን ከም ዝተገለጸሎም ሳሙቶም እውን ትንሳኤ ከም ዝሰበኹ በዚ የቢሉ ድማ ትንሳኤ ክርስቶስ ንሃዋርያትን نتخطلت هوارياتن نملع علمن كم زترجاجة عبي مسكر ونسلا زخنا قدس باولوس مسكر غيرو عب ملأختو أم مصحفو أقميطلنا الله سلازي كوران كوراتن قدسان هواريات يكون بدحري زلنا كريستوساويان بملئنا كريستوس كم زتلعله من انكا مسكرن كالين زصوع خناتات انتزي هالو ግን ኮነይሉ ክሽውድ ንዝደሊ ኮነይሉ ክዕምጽ ንዝደሊ ኮነይሉ ትንሳኤ ክርስቶስ ናብ ካሊ ክልውጥ ንዝደሊ የግድ መረዳእታ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትሕዝቶ የድልዮ ስለዝኾነ በዚ መልክዑ ዓለም ዘረጋገጸሉ መረጋገጽና አቅሪብና እናተማሃርና ጸኒሕና በፍላይ ቅዱስ ጳውሎስ ወእምድህረ ኩሎሙ አስተርአየኒ ሊተ ዘእመስል ጻይጻአ بعضهم حزن تقسم زنورنا كلاتهم كريستوس كم استسأل رجاجيسهم عالم الناس بخو بزح عمت هتصنيحهم قدس أولوس مجرشة أمينو بارنا أيون زي بأن زنورة شنقاف هذا زي ما علتي تولد كو تواهيل كنا عاطف بأن زنورة جن زي نعق أملاخ برهانة تنسأي وجليسو نظام كله مسترأي من أيون ترأيني أنا أيون سلستر أيني أنا وين تنسى كريستوس الناس بكون إن جهادكن نجلسكن ينبر الله يزبل ما قدوسان هواريات قدوس باولوس قالتون باب جزيو استلعلوا قدوسان ولدنا تنسى كريستوس الناس بخو تنسى كريستوس نعلم النافسرو زينا هوات النازرو يم حليفهم نحن وين دقم سلازخنا كاوزي وصاي كالي كنبل عين خلن سلازي تنسى كريستوس تنسى نايف كريستوس تسائلنا أنت الناجر
ክርስቶስ ተስፋ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን بسلطانه تلعلو كم متان بستفليه ملكع تلعلو كالوت متان تتلعلو فريسم بس فيسم اب زي نور كنا تصنيحم يمزل علو نسو ግን سقو كيف فرسه انت يبسبسه ناو ጨና ናው ካል እንተ የተለወጠ መለኮት ዘይተፈለዮ ስጋ መለኮት ዘይተፈለያ ነፍሲ በአካለ ስጋና መቃብር በአካለ ነፍስ ናው ሲል ወሪዱ ጸኒሑ አብ ሳልሳይ መዓልቲ ክርስቶስ ተሲኡልና እንሰብኮ ስብከት ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ጥራሕ አይኮነን ናይና ናይ በዓልትና ትንሳኤ እዩ መሰረቱ ሞትም ይኹን ትንሳኤ ንክርስቶስ ዘድልዮ ይነበረን ንሕና ቀዲምና ስለዝሞትና ቀዲምና ንዝሞትና ንኸድሕን ንሱ መይቱ ሞይትና ከም ዘይተርፍ ደሞ ንሱ ተሲኡ ትንሳኤ ድማ አና አብሲሩናን ሰብ ይኹልናን ንሕና እውን እዚ ትንሳኤ ክርስቶስ ትንሳኤና እዩ ኢልና አሚንና በበዓመቱ ንዝክሮ ነኽብሮ በበዓመቱ ንዝክሮ ነኽብሮ ክርስቶስ በበዓመቱ ይመውት በበዓመቱ ይትስእ ማለት አይኮነን እቲ መዘከርታ ናይ ክርስቶስ ተዝካረ ትንሳኤና በበዓመቱ እናገበርና ነብር ትንሳኤ ተዝካረ ትንሳኤ እናዘከርና ነብር ማለት ንሕና ከም ንትስእ ሞይትና ከም ዘይንተርፍ አሚንና ናይ ባዕልና ትንሳኤ ንባዕልና እናሰበኽና እናተረዳእና እናረዳእና እውን ንነብር ማለት እዩ ስለዚህ ክቡራንን ክቡራትን ትንሳኤ ክርስቶስ ምስባኽ ማለት ናይ ባዕልና ትንሳኤ ልቡና መንፈሳዊ ትንሳኤ አተሐሳስባና ዝሞት አተሐሳስባና ክቅየር ከላዓለ ኣለዎ ተስፋ ዝቆረፀ ማንነትና ተስፋ ክገብር ኣለዎ ክርስቶስ ሞይቱ ይተረፈን ሞይቱ ዘይተረፈሉ ምክንያት ሞይትና ከም ዘይንተርፍ ከረዳእና ክሰብከና ስለዝደለየ እሞ ትንሳኤና እናዘከርና ኢና ነብር ትንሳኤና እናዘከርና ነርና بهوة سجاس كاب زلنا تنسى لبنا كهلونا نسناي نجار كن اللعال حواتنا نمرداء نمحجاز كن اللعال حق أنا من نجار كن اللعال كاو كفؤ نجار كالرحق نأجل قلوت كن اللعال نمصوات كن اللعال بزيد تنسى لبنا تلعلنا سنحنا تناي سجاموس زي ترفيو دحرناي سجامو دمو ناي نفسه تنسى إلوون تنسى زقواي عالم بملئتا زموته بملؤ زل على له معلت مو ملعل طرحته يكونس بيمانن بصقامن تطون وللو فرد نقبل له علاتون سلازلو انه سنا ذكرنا بصقام ناي تنسى زل حسر ناي مكرا تنسى كاين اللعل ناي تنسى زل كبر ناي كبر تنسى نخن اللعل بيمان كريستوس تطو زب سرح ان سرحنا نمصنحنا ببعمتو تنساء كريستوس تنساءنا ايولنا نذكرمو ازينا ذكرنا او تنساء لبنا كنبر እግዚአብሔር ይحግዘና እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን በብዘለኹም ወኸንኩም ተዳምጹ ወገናትናውን ትንሳኤ ልቡና ይሃለኹም ትንሳኤ ልቡና ይሃለኹም ሰብ በልቡን ተሞይቱ ሰብ በተሐሳሰው እንተሞይቱ ሰብ በተስፋ እንድሕር ሞይቱ ትዝወጽል ትንሳኤ አይኮነን የግድ خلع عليه خልዩ ግን ናይ ሓሳር ትንሳኤ ናይ መከራ ትንሳኤ ናይ ገሃነም እሳት ትንሳኤ ተኾይኑ ዳርጋ ዘይመልዓል ይበልጽ ስለዚህ አቀድምኩም ከይትመጡ አቀድምኩም ተስፋ ክትገብሩ አቀድምኩም በተስፋ ጸንዑ እንተሳአንኩም እንተጸገመኩም ዝኾነ ፈተና እንተአተኹም ካብ ፈተና ወፂኹም ክትረኹ ከም ትኽእሉውን አሚንኩም በርቲዕኩም ንኽትነብሩ መልእኽትና እዩ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መልክዕ ዘመህረና ዘገሰጸና استبارخن استمسجنن يخون እግዚአብሔር አምላክና ዓድናን ህዝብናን ይባርኸልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር